iż-żgħażagħ li għalqu 20 sena mill-ewwel ta' Mejju 2004, dak kollu ma jafux. Ma kienu ħaqqas twil. Fl-2004 għamilna dikjarazzjoni mad-dinja kollha li aħna parti mill-kontinent Ewropew, li aħna Ewropej. Kien mument fejn il-politika saret tan-nies. X'nixtiequ nkunu fejn rridu nkunu, x'irridu nsiru. Aħna nemmnu fl-Ewropa u għalhekk dejjem ħarisna lejn l-Ewropa bħala l-ambizzjoni tagħna, bħala il-post fejn Malta jidrilna li għandha issib il-dinjità tagħha fejn Illi aħna ħbib ma' kulħadd, illi aħna fil-Mediterran, illi aħna l-karattru Mediterranju tagħna huwa hemm u ħadd ma jneħħihulna, imma aħna Ewropej. U għana kolla ngħidu Ewropew diġà aħna, ma nix bżonn nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Our attitudes were more positively inclined towards what we were perceiving in Europe, more so than what we were perceiving when we were traveling to North African countries, dictatorial regimes, authoritarian system, developing countries. At the time, one of the things that was driving me to vote for Europe was the fact that I felt we needed a big brother sometimes to guide us. You know, we had a lot of things which were not right at the time, especially environmentally. They were worried about a large influx of European workers hunting to Malta no longer having its identity. And on the other side, there was worry that if we didn't join the European Union, we would be left behind. Teknika u soċjali kemm Malta u kemm l-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu niżviluppaw bejnietna relazzjonijiet li jgħoddu għaċ-ċirkostanzi ta' Malta. Dejjem għadna li l-Unjoni Ewropea kien kunċett tajjeb naqblu miegħha u dejjem għadna li rridu l-aħjar relazzjoni possibbli magħha. Ma konniex nemmnu illi bi sħubija sħiħa kif ġara fil-fatt Malta se tmur tajjeb biżżejjed bl-applikazzjoni tar-regoli kollha tal-Unjoni Ewropea u allura ridna di relazzjoni speċjali. Jiena per se qatt ma kont kontra li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Jiena ma kontx konvinta li Malta kienet ippreparata biżżejjed 20 sena ilu. U allura ir-riżultat tar-referendum tal-elezzjoni u tal-elezzjoni ġenerali da siġillaħ. U dan id-dibattitu għal u darba lejn. Li niftakar hija il-vjaġġ snin qabel meta bdejna nippreparaw di triq u kellna montanja x'nitilgħu, inkluż ukoll id-diżappunt enormi meta ntilfet l-elezzjoni tal-1996. Tella l-gvern tal-Labor u l-proċess ta' negozjati, ix-xogħol kollu, is-sigħat twal ta' negozjati li kienu daħlu biex aħna ninnegozjaw mal-Unjoni Ewropea ma' 9 pajjiżi oħrajn, dak tal-marrieħ kollu. I joined the Times of Malta as a reporter when the then Labour government had frozen the applications. Biex inkun korrett mal-istorja, il-Prim Ministru Alfred Sant iffriża l-applikazzjoni ta' Malta, mhux irtira, u dan kien punt fundamentali. Għax kieku irtira l-problemi li konna nifaċċaw wara kienu jkunu 10 darbit iktar diffiċli. Imma iffriżaw. Għaddew 18 xahar. Alfred Sant being kicked out by his own team. Erġajna sibna ruħna fil-gvern u mbagħad ritmu maġġel biex ninnegozjaw issa sħubija fl-Unjoni Ewropea u nirkupraw il-perjodu ta' żmien li tlifna. And it was very clear that we, together with 9 other countries, we were heading towards an EU referendum. Meta l-Prim Ministru marant il-President ta' Malta Guido De Marco u preżentalu ir-ritt tar-referendum. Fit-tmiem il-laqgħa l-Prim Ministru żamm ħalqu magħluq dwar id-data u qal biss li kien se jħabbar ir-referendum aktar tard matul il-ġurnata. Illi ir-referendum skont fuq id-domanda li approva l-Parlament isir fit-8 ta' Marzu. Allura żomm quddiem għajnejk, il-kampanja kollha tar-referendum kienet il-mument fejn dawn l-emozzjonijiet kollha ġew kollha f'daqqa. For the first time, I saw this, friendship between journalists, and the cracks were beginning to show. Kont nikkaverja żewġ naħat, ġifieri kont nikkaverja l-kampanja tal-IVA u kont nikkaverja l-kampanja fil-naħa tal-Partit Laburista kif żmien kienu bl-idea tal-partnership, Alfred Sant kellu l-idea tal-partnership. Il-poplu ma ġiex mistoqsi x'tippreferi? Partnership jew membership.
Ġi mistoqsi biss, tridi ma tridix il-membership kif innegozja l-gvern. Hemm differenza. Kienet diviżiva, kienet qasmet poplu fuq kwistjoni li ma kellniex għalfejn inqasmu fuqha. Nemmnu f'ċerti affarijiet, nridu nsostnu dak li nemmnu fih, kella x'inhi d-demokrazija, x'inhi l-politika. Mbagħad ir-referendum. Ġurnata li ma ninsija qatt għaliex joħroġ riżultat illi kien ifisser li noħorġu nifirħu. Jidher b'mod ċar ħafna illi il-poplu Malti approva id-domanda li saritlu u qal iva biex Malta issir membru tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Fl-istess ħin li jiġi xi ħadd jgħid mhux vera ntrebaħ ir-referendum. Ministru, kif taf inti l-kap tal-Oppożizzjoni ħabbar ukoll li min-naħa tiegħu ddikjara rebħa il-fatt li hawn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet miż-żewġ kampi opposti ma jinkwetakx li jista' jkun li jinqala xi inkwiet forsi għandek xi appell. Ma jidhirx li ninkwieta jiena għal min mhux leali mal-poplu tagħna kif esprimejt ruħi diversi drabi fil-kampanja tar-referendum. What's going on? This could become very dangerous. You've got two sides declaring victory. U niftakarni da qudiem television, kien hemm il-mama ħdejja dik għad niftakara ċara. U bdejt nisma' li rebħu liva u rebaħ tal-partnership għal-partnership. U bdejt nistaqsi taf kif lew ma jistax ikun kif jista' jkun xi naħa oħra bil-forsi tkun rebħet ma jistax ikun li rebaħ kulħadd. Because remember, Alfred Sant said the votes, people who do not show up for the votes, Per eżempju, jien ma votajx fil-referendum. should be counted among those that are not in favor of Europe. Għal dan apposta to make the point. Jiena fil-referendum ħrix ngħid, ara jiena ma votajx. Jien kont lejn li ngħidu isma' li jkun hemm aktar flessibilità li rridu nirrikonoxxu dak li qalu n-nies u li nimxu minn hemm. Kont qed nirrikonoxxi il-punt imma li bħala kredibilità kien ikonna ftit li xejn kredibilità. Naħseb ukoll li kienet tattika politika min-naħa taż-żewġ naħat illi rridu illi kollox jintemm permezz ta' elezzjoni ġenerali. Irridu elezzjoni ġenerali malar kemm jista' jkun għax dak li hemm fil-pajjiż bħalissa. Bidla sħiħa li ndaħlu partnership fil-qafas lokali, fil-qafas nazzjonali u fil-qafas internazzjonali. Ir-referendum f'Malta ma jgħaddix. Dak ikollu effett anki fuq il-9 pajjiżi l-oħrajn kollha. Għaliex il-messaġġ kien ikun wieħed ta' inkwiet. All right. Okay. Tajjeb edi. Grazzi. Bye bye. Prim Ministru. Prime Minister next day calls an election and then it was 1 month of intensity. Niftakar il-Partit Nazzjonalista kienu għamlu parti taħt mina u kont mortalija bħala ġurnalista. Dak iż-żmien Terry magħrufa bħala Terry ta' Bormla. Kienet tkun għal dawn l-events. U niftakar malli morna din l-event partikolari, ġiet ħdejja u baqgħet ħdejja ma qalax ma ħdejja biex ħadd ma jagħmilli xejn. Għaliex kien hemm it was a bit charged, ġifieri fuq iż-żewġ naħat. Partit Nazzjonalista kien qiegħed jagħti viżjoni fejn irrid jasal il-pajjiż. U dik ma setax tiġi challenged. Darba però b'splużjoni ħafna kbar, meta l-elezzjoni ġenerali intrebħet u ġie konfermat li il-poplu Malti għamilha l-għażla. Dawk memorji li ma tista' tinsihom ħadd. Kif ħassejtek meta tlift? Mdejja fis-sens illi dak li naħseb u li kont naħseb u li għadni naħseb kien l-aħjar għażla l-Malta mis-sessi. Xi tfisser li rbaħna li issa kollha kemm aħna se ngawdu minn din ir-realtà ġdida. Malta no longer remained an island. The biggest consequence has been a material consequence. Pajjiżna fil-fema tiegħi mar il-qudiem ħafna. We went very clearly from a developing country to a developed one. You know, we did that in one lifetime. Despite the issues, oh my God, especially for young people. L-ekonomija tagħna pereżempju, l-infrastruttura. Għamlet ħafna affarijiet tajbin l-Unjoni Ewropea, ma rridux naċċettaw l-illużjoni li hija xi nirvana. Għandha ħafna affarijiet li ma morux tajjeb. Stajna morna ħafna ħjar. Bil-partnership. Bil-partnership dożgħu. Għadek temmina. 100%. Il-partnership kienet tfisser li regoli tal-Unjoni Ewropea li ma jgħoddux għal Malta jiġu moddija u maqbula b'mod differenti. I think that you can really start to appreciate what the European
Union does when you look at what it doesn't. Kull meta l-Unjoni Ewropea tikkontempla xi regola ġdida, id-diplomatiċi u l-politiċi Maltin ikollhom jgħidu l-esma'. Aħna ma nistgħux napplikaw b'dal-mod dawn ir-regoli, għandna bżonn ta' eċċezzjoni, għandna bżonn ta' xi ħaġa differenti. U kull darba. Aspett fejn naħseb illi stajna immorru aħjar, l-aspett fejn tidħol id-demokrazija, fejn tidħol il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Obviously, Malta went into the spotlight when Daphne Caruana Galizia was killed. The minute Daphne was killed, we knew we had our allies at EU level all across Europe. Probably we need even better governance. Would it have been better without the European Union? Certainly not. All in all, ma tħossx li mor naħjar imma meta tikkunsidra kollox. Ma skużi ta' għaddew 20 sena, għall-ħares Malta ma marriċ għall-aħjar. Ir-regola mhux dik, kienet mur għall-aħjar kif morna mod ieħor. U iva, konna morru aħjar. U allura kienet rebħa, kienet ġabet dan l-entusjazmu kollu, din l-atmosfera kollha li illum naturalment 20 sena wara bid-bissima fuq wiċċna nħarsu lura u ngħidu qed tara kellna raġun. Jiġifieri dik is-sħubija sarrafniha fl-affarijiet kollha li konna wedna dak iż-żmien. U anki iżjed. Titla l-bandiera Maltija fost il-bnadar tal-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea u kien mument emozjonanti ħafna. Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadd meta sir Prim Ministru kienet illi Malta kellha tissieħeb fiż-żona tal-Ewro malaj kemm jista' jkun u kollox mexa ħarir sakemm wasanna għal-famuża ġurnata tal-ewwel ta' Jannar tas-sena 2008. Tawni din famuża credit card u envelope ta' deb u dal-affarijiet kollha u x'in qalu sa jdoqqu nofs il-lej u daqqew nofs il-lej jien indaħħal dil-kard ġo dil-magna u dil-magna tirrifjuta li toħroġ il-flus. Nara billboards kbar fit-toroq ewlenin ta' Malta bija qed nipprova noħroġ tal-matofi euro minn dil-magna li ma ridet toħroġ b'xejn. Apparentement xi ħadd b'intenzjoni tajba li dil-magna iċaqlaqa ftit idawwara ftit biex jien niġi lider aħjar fuq it-televiġin. Naturalment il-magna għandha il-features aw security features qiegħda magħmula apposta biex jekk tiċċaqlaq mill-ewwel tagħlaq biex in-nies ma jippruvawx jisirqu minnha. Pajjiżna żgħir li żgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea ikun hemm min ikun hemm, we really punch above our weight. Narom jaħdmu ħafna iktar. Għaliex rajt ukoll ix-xogħol li jagħmlu MPs oħra. U kont il-koordinatur tal-Essendi ntażilt bħala koordinatur tal-Essendi fil-Kumitat tal-Ambjent. Allura dak itik anki platform ikbar biex taħdem fuq dawk is-suġġetti li kienu l-iktar għal-qalbi. U kont l-ewwel Viċi President ta' grupp politiku fil-Parlament Ewropew. Kont Viċi President tal-SND. Imma naħseb dik l-esperjenza għalmitni kemm mhux jakkux kbir jew żgħir il-pajjiż li ġejja minnu, imma kemm fir-realtà taħdem. U naħseb għandna ħafna eżempji li juru li l-Maltin jaħdmu ħafna fil-Parlament Ewropew b'mod partikolari. Kien ħares lill President tal-Parlament Ewropew Maltija, naħseb it speaks a lot. Malta qiegħda fl-Unjoni Ewropea u d-dbir ta' kulħadd imbagħad illi jagħmilha ħejja li jista' dak il-kuntest. Joseph Muscat kien issuġġerixxa li noħroġ. Mbagħad li ġara kien li bejn 2009 u 2014 kienet skattat il-kriżi tal-Ewro li kont segwejta mill-qrib u kont qed nistenna li se jqumu affarijiet ġodda importanti li wieħed isegwi. U kienet tajjeb li wieħed isegwihom kemm jista' jkun mill-qrib. U dik imbagħad ikkonvinċitni li tagħmel sens. Allura ħriġtu mbagħad fl-2014. Kien proċess. Frankament laqas li ħeġġiġ xejn, għax ma tantx kont interessat fil-voti dak iż-żmien. Importanti kien li konna tim soliti n-nies. U naħseb li kellna wieħed tajjeb ħafna. Imma il-fatt li tkun delegazzjoni żgħira naħseb ikun hemm ukoll sens ta' solidarjetà, sens ta' fraternità. Niftakar meta kien hemm l-attakki terroristiċi fi Brussels. Jien pereżempju kont fitri, għadni niftakarni kont pregnant b'Kane u niftakarni nċemplu lil xulxin, ġifieri niftakarni nċempel pereżempju Roberta Mezzola, David Kaza ma nafx ċempil xulxin jew ċempil xu. F'momenti bħal dawk
L-ewwel qabel kollox inti delegazzjoni Maltija, irrilevanti minn partit politiku jew ieħor. Some people might ask, but did anything like really change? Aren't we just still, Maltese as we were? I mean, I think you can't imagine this as a switch that turned on, and all of a sudden, all our idiosyncrasies, our Maltese-ness, our way of doing things changed. God forbid that happened. So we have made the leap between developing to developed, but we haven't necessarily espoused developed country values. Now for Malta, I think we still remain a little bit hooked on the notion of GDP for quality of life. Bigger boats, more cars, bigger gardens, bigger houses. That we start to focus on the other things that matter. For example, the quality of the life we live and not just how much we can buy. How do you make that jump? You want the short answer? It's an intergenerational jump. I do have hope in the young people, though. There is definitely more environmental awareness, and that is, again, we needed this generation gap. Because ultimately that is my one biggest disappointment. Because as much as we got rid of MATAP as we used to know it, what have we done to the rest of the country? We've built a concrete jungle out there. I don't think that we've made up our minds on migration, development, and how far is this going to go. A third one is this notion about neutrality, free speech. Think about free speech and democracy. We value democracy, we value free speech. We had a journalist assassinated in the past 20 years, and it's something that we're still struggling with. We don't know how to deal with the far right. We don't know how to deal with the explicit far right. The way we see ourselves as having somehow overcome our colonialism, but then the ambivalent attitude we have to our own language. And so I think that this is the conversation we need to be having, not just as Malta, but also as the European Union. 20 years into the future, or 100 years, who are the Maltese going to be 50 years from now? I think we have a good understanding of where we come from. We glorify our past, we celebrate our past, we study our history, we know where we started, and I think we also have a good understanding of where we are at the moment. But I don't think we know who we're going to become going forward.